Welcome to KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to TRIPURA University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. KOKBOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. Kokno. Jatron Funkaham Tini Sini Hayung Ganangai Corona ni Zengzal Tabuk Upayako Tiprasa ni Zengzal Tangnai 75 years ni Tabaku Zengbugi Matong Laiko Azengzal ni Katina Bangai Kebang Matsatiok Pano Sini Tiprasarok Kuyok Samahai Kuyok Salai Arno Buprazagai Huprezagai Yokma Yangui Tonglaiko Obahai Jorawo Tansani Korang Noti Shavoi Tini Bubagra Korang Tishamani Abono Sini Tiprasarok Belai Kisi Khayogui Khatungui Khatung Khazani Bishingti Bubagrani Kokno Accept Kainani Kok Piaba accept Bukai Kachini Sadaron Tiprasarok Bugi Night Tiprasarok, Tungzanai Tiprasarok, Romprezanai Tiprasarok, Satok Zanai Tiprasarok Masaya Manungya Bekar Beruzgar Tiprasarok, Hasekzanai Tiprasarok Haipano Kisu Kisu Rasnoitik Dalal Borok ni Mokol ni Phone Bubagra Borok ni Mokol ni Phone Bubagrani o Tansani Korang no Subana Bagai Tiarang nai TPF ni Supremo Patal Konna O Jagawo Tabuk Kisudin age Kaisha Lukurok Sadaron gram level ni Tiprasano hamjagnai Bubagrana hamjagnai eba Madam Patal Kona Jamatina hamjagnai borok ni kaisa video viral lengkha TPF mothani Tipra mothani state ni ba division level ni omhai adong rok ni kogya hapan sadaron Tiprasarok ni thansangui kaisa viral nongkhar kaje borok thansangui Bubagrano boskango edisini nok phangui naina musung hinai Hengke aje Sadaron parani jonogon rok je aje naimung naimani abo sadaron Tiprasarok naini mano satok jangmang thungjagui tongkangke borni mono bokhani je borni sadaron je feelings no borok share khaini mano othoso Bubagra mungsafan sayako tini basanai bo sayako basayabo sayako phiaba Tiprasarok thansangna nangnai thansangui je kuno level je kuno platform sing sini dofano rokha khaithaniwo sing lorai ma khainai akok sau okok sathaniwo Bubagra salsa Madam Patal Kona Jamatena kobokha je sing jara sini jatini shotru borno sing boot boycott khayei lairi roh kangkangke gothok lak aboni reply bo tabuk porjonto Borom ganang je medal patan gona jamatia bo riyakho basanai basia akor no kuno reply riyakho haipano aboni kok reply riyapano o jagawo Tiprasarok tektonangui thungjagui satokjagui leadership ni quality Tipraijobo crisis ungjagui Bubagrano leader hini chongui nawoi Bubagrana leader hini wansogoi Bubagrana chuno ekmatro mothang mona hini wansogoi nai para wo lukurok kaisi imang nukha je
Bubagrani bising tisang phiok jagai man hinai a imang nuk mani Bubagrana je hamjak mani Bubagrani bising tiprasa netarok thansangya राजनीति थंगनानि बरनि व्यक्ति स्वार्थ खुन नंगै तंफानो पब्लिक मास पीपल आबनो बरनि बखाव इमां नगै तंगजे बुबाग्रानि बिसिंति सिं यक्सम मानसिना हिनि तामनि बाङै हिमाले दफा काइसा मथांजागनानि गांके थानसांनान नांगौ थानसाचिनि बरक बारबार ओंखा दशरथ देवनि जन शिक्षा आन्दोलनबो चिनि बरक थानसांजाक गणमुक्ति परिषद खायै हाजार हाजार बांलादेशी नारगना बागैबो चिनि तिप्रासरक थानसांजाक कांग्रेस खायै जे समय सुकुमाई सेनगुप्त सं सचिन सिंह सं मुख्यमंत्री चाइतंगो आफ्रोबो हाजार हाजार तिप्रासा कांग्रेस थानसांजाक हाजार हाजार तिप्रासा जे समय कांग्रेस लेवी टैक्स नाखा जे समय कांग्रेस दुम्बरबान थेब्रबोय ताबुक बाबनि कारणे चिनि रियांग रक सरनार थिंगैनाय यांगैसे अरै परै ngै तंगो बुबाग्रा ताबुक मरने बागै बासावै सिकिसा समस्या समाधान ना नाय तंगो आबो बंसग्याको आफ्रो कांग्रेस बाय थंजाका आबनि कारणे लांगलजार भूमितार हिनैबो हा सेकजाका अमहाय गोबां मा खाइजाकमानि परवर्ती कालेबो चिनि बरक रक जनजात त्रिपुरा उपजाति युव समिति TUGS खाइनाय हिनै चिनि हावो जे कांग्रेस सं महाराजा आइगिबो पंचतिपुरी रंगनि बागै रिजार्व खाइक्लांमानि आज रिजार्व न कांग्रेस सबाय माने आबनि कारणे आबनि थेके जों मकल फियक जागै जों चिनि एडिसिव खलायै 6 शिड्यूल नि बिसिंतै चिनि बागै कैसे रिजार्व देबायसा मा खाइपिसिनाय चिनि बागै खातर जा खामास नामपिसिनाय हिनै आन्दोलन खाइतनेबो चिनि तिप्रासरक थानसांका दांगा बनांखा बा मानखा 80 सननि परे 84 सन बायदङै कांग्रेस सं 1984 नि 23 আগস্ট एडिसि मारखा आबनि यागलो TUGS कांग्रेस बाय गोदालमानि परे कमरै माथांका गमावै माथांका आबनि यागलो हायनो हाय 2000 सन चिनि तिप्रासरक जत थानसामांनाय जत आंचलिक पार्टी थानसामांनाय हिनैनाय चिनि IPFT खलायनाय याक्सै तानसनाय हिनै सावैनाय 2000 सन थानसाङैनायनो देवव्रत कलैनो CM बसनामका 5 বছর 5টা CM स्लायलैका आफ्रोबो थानसाङैनो रोखा आबनि यागलो तिप्रालेन तै कुनो लामा करिका आलादा राज्य सीमास नामसिनाय आलादा राज्य नामियाके चिनि तै कुनो रक्षा करिका आफ्रोबो तिप्रासरक थानसांका गुली साखा गोबां बरक रास्ता रोको आन्दोलन खाइनाय नखो माखा निजेनि रां पैसा जतन निजेनि जीवन बिक्री खाइरका आफ्रोबो चिनि बरक थानसा तिप्राव तिप्रासरनि थानसानि काहिनी कतालिया तिप्रासर बार न थानसाङैनाय नेतारनो दुमसाजाक फियाबा अभाब हंगांके नेतृत्वनि अभाब अ जे नेतृत्वनि अभाब সেই नेतृत्वनि अभाब न तिनि पूरण खाइखा चिनि बुबाग्रा तामनि बां हिमले नेतृत्व अन्ततपके 3टा क्वालिटी नांगौ लीडर ngani आ 3टा क्वालिटी का सच साहस और क्षमता जिसके पास है अंत में जीत उसी का है हिंदी हो कैसे कोक्नो सतता साहस ते समता जेनि थानिव तंगो बनो शेष पर्यंत कप्लाई खाइमानो बनो लीडर आ सतता एकमात्र बुबाग्रानि सिमिनि तंग गोबां मा लीडर सरकार थांपाय केंके कक आलादा थांगो सरकार फायकस केंके कक काहाम काहाम साव हाइरनाय इरेरनाय साव जेमन एग्जाम्पल तिप्रालेननि कक गोबां मा सालायखा किन्तु शेष पर्यंत तिप्रालेननि कक साराग्लिया उल्टा सिनि तिप्रासानि हानस वानजिनो फारनानि बाङै सेल पारमिशन रै तंखा फरेस्ट राइट नसे बुइनो चारनानि बाङै सुजुग खाइ तंखा दफानि कक सानायसि तिप्रालेननि कक सानायसि इलेक्शननि सिगां 10,323 होगाई होगा ए सर्वशिक्षा भी होबाई होगा निनी 7 पे कमीशन भी होगाई होगा स्टेट काउंसिल भी होगाई होगा ताबो कोनो काउंसिल करिखा 4th क्लास काउंसिल पण ताबो कोनो करिखा किन्तु बुबाग्रा अमहायके केबनो कोनो कग्रमानि करै बुबाग्रा निजेनि थै हिसाबै चिनि तिप्रासारनो हामजागो बो कोनो समय कोनो कग्रिया फियाबा खलाइसि फुनुगो चिनि बरनि दुर्दशानि समय चिनि बरनि विपदनि समय ब सरासरि चिनि तिप्रासारनि बागैसि बासाओ ब कोनो समय छाया जे आनि लगे फाइदे रियांग रंनि 28 বছরनि समस्या समाधान खाइरनाय हिनै
যে সময় বিজেপি IPFT সরকার ফাইমানি পরে রেশন বন্ধ খাইরেকা কাঞ্চনপুর মিজোরামও কিফিল না হেনে গাড়ি ব্রুং ব্রুং রহরকা অত্যাচার খাইকা পুলিশ রহরই কংগ্রেস CPM নামালো 28 বছর কোনো সমস্যা সমাধান খাইয়া বোবাগ্রা লগ লগ থাং বাসাইখা বিনি সততা সাহস তৈ বিনি ক্যাপাবিলিটি ন তৈ নাই লগ লগেন 650 কোটি হাই রাং সেংশন মা খাইকা বরনে বাঙ্গি তাবুক অর এলটমেন্ট ব্যবস্থা মা খাইকা সমস্যা সমাধান তাবুক আবো মিজোরক তে 10 নে মকলনি ফন বুবাগ্রা কোন সময় কগরিয়া খ্লাইসি ফনুগো চিনি তিপ্রা সড়ক হাজার হাজার পতার তই নাই মাসে মানুনিয়া সরকার কোন চবাইয়া বিপদ কলাইজাক নগ কিফিলাই মাইয়া বুবাগ্রা নিজেনি ওন পকেটনি থেকে খরচ খাইনাই নগ কিফিলনানি সারা ত্রিপুরায় জব মাইরং বাগনানি চিনি বরক করেই রং মাই মাস বুবাগ্রানি মাইরং সগিয়াংকে আজাগাও তুনি রেখা কিন্তু সরকার তাম খলাইকা সরকারনি অংশীদার বিজেপি IPFT তাম খলাইকা নিজেনে সরকার তং তৈ রেশন তৈ মাইরং বাগরাই মাইয়া সৌ খাইনাই মাইরং কিসে কিসা বাগিনাই বরকসে ওলো মহারাজানি পরাইকে ফটো ফনুগো বাধ্যমैनो ওলো ট্রেন মার হরকা অবহাই ত্রিপুরা রাজ্য চলাই তংমানি সময় একমাত্র বুবাগ্রানি উপর সিমিনো চিনি ত্রিপুরা সরকারনি বিশ্বাস সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইরেকা বাংলাদেশনি ওয়ানজৈ অর জাগাও লগ লগ নাগরিক নামানাই যাক NRC চিনি বুবাগ্রা থাং কেস খাইকা তিনি গোबांमा नेतारक সরকারত ফাংয়াকুসকাং একক সরকারত থাংমান পরে একক ওয়ানজিনি প্রেসার বাই মন্ত্রিত্ব বাসংনা বাগৈ নেতা পদ বাসংনা বাগৈ সাধারণ চেয়ারম্যান পদ বাসংনা বাগৈ নিজেনি দফানি স্বার্থে কক সারা গিয়া কিন্তু বুবাগ্রা ন্যাশনাল সেক্রেটারি স্টেটনি প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সিকিমনি অবজারভার ইনচার্জ লাঠেরি কাবকা যে সময় সাধারণ গোপাল রায় হাইসং বরগ্রক বিনি পর প্রেসার খাইকা যে NRC কংগ্রেস তংইনাই নং খরাংতি সাইমিয়া NRC উইথড্র খাইদি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবনি বিরোধিতা খাইমানগ্লা তিনি বুবাগ্রা কংগ্রেস ন লাঠেরি কাবিনাই পয়লা জাতি উলো পার্টি বজে স্লোগান রমানি 10 খা আইগি নিসিমিসি পয়লা জাতি উলো পার্টি গুল্লি মারাক জাতি চিনি বরকা পার্টি হিনি লেংলাই তগলাই বুলাই তংখ তাকফানো দশরথ দেব আছে কমিউনিস্ট হিনি খাটি খাই ফেকা কুবই কুবই বলা কমিউনিস্ট খে থৈলাঙ্কা নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব কমিউনিস্ট নিকক সাফাই নাই নিপেন চক্রবর্তী যে সময় 1977-78 সন যে সময় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ কংগ্রেস রনি দুর্নীতি দুর্ব্যবহার চিন বরণ থারমানি শখ থারমানি চিন বরং লেভি ট্যাক্স নিনি চিন বরণে রিজার্ভ যত কিছু চিন বরণে হামিয়া খাইমানি পরে টেক তো নাংজাগৈ TUGS 4টা আসন হরিনাথ দেববর্মা চরিলাম নগেন্দ্র জমাতিয়া অম্পিব কিলা বাগমাও রতিমোহন জমাতিয়া কनै হা চালাংখা তৈ কनै কথাং তংখ দ্রাউ কমরিয়াং শান্তির বাজার 2টা জেনারেল সিট যখন 4টা যুব সমিতি আসন মানখা চিনি বড় থানসাঙ্গিনাই অপর দিকে কংগ্রেস চাজাক সগিয়াঙ্গিনাই যে সময় 56টা সিট লাগাতার বামফ্রন্ট মানখা কিন্তু বামফ্রন্ট চিনি ত্রিপুরা সাতক জাগ হিনি কক সাউইন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইও অপর দিকে যুব সমিতি ফাইকা কসা কপুর হিনলিয়া বইনি তলা তংলি হিনি নাই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্র প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বেশি অবদান রনাই সবচেয়ে বেশি লড়াই খেনেঙ্কা চিনি ত্রিপুরা সারঙ্কা লাল বান্দর হিনজাগাফর লাল বান্দর হিনজাংনাই রংনি নেতৃত্ব ত্রিপুরা সারনি কক সানাইনি নেতৃত্ব দশরথ দেববর্মা বন মুখ্যমন্ত্রী রিয়াকারি সাবনা রেখা নৃপেন চক্রবর্তী আপরনিব জ্যোতি বসু তামসা CPM কমিউনিস্ট কোনো জাতপাত করে ধর্মনিরপেক্ষ এথিস্ট অর্নিব সবার রক্ত লাল সবাই সমান কক্সে সাজাগো সমানতন্ত্র সাম্যবাদ বিয়াঙ্গুরিখা প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্র পশ্চিমবঙ্গনি ফাইনাই দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মাংলার ত্রিপুরাতে তো উপজাতিরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ ত্রিপুরাতে এই যেহেতু বাঙালিরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সেহেতু নৃপেন চক্রবর্তীকে মুখ্যমন্ত্রী পয়লা জাতি হলো পার্টি আপনার চিমিত নং বরক যেসে কমিউনিস্ট ফান খাইদে কংগ্রেস ফান খাইদে বরনি জাতি যদি মুখ্যমন্ত্রী মাইয়াকে বড় গাজাগা করি আবার তেইব প্রমাণখা দশরথ দেব আপনার স্যাক্রিফাইস খাইনাই বজে থৈরে মানে বজে অর কলম তৈরি মানে রিক্স না মানে চিনি বরনি বাং ফাইট খাই মানে চিনি বরক না নিনি কমিউনিস্ট না রাগ না বাঙাই চিনি বরন তলা খিকলাইনাই 10 দামানি মাসুল মারেখা কিন্তু তারপরেও জোট সরকার 88 TUGS কংগ্রেস জোট সরকার ফাই নাই
tei baisa bamfran sarkar tubnan probo haini hai dosoro debormanu netrito rupika আপন মানিক সরকার সং পর্যন্ত সাকা এডিসিও ডাইরেক্ট ফান্ড মারনাই এডিসিনো ইউনিয়ন টেরিটরি উন্নতিমা খাইনাই বুকো খাইজাকসি খাইজাকলিয়া শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ফাইফ্রংকে শেষ পর্যন্ত স্টাম্প সিমি রইমানাই যাক সিল সিমি তগৈমান্দ্রব দশরথ দেববর্মানি হুঁস পর্যন্ত করিখা আর সময় পর্যন্ত দশরথ দেববর্মান মুখ্যমন্ত্রীর পদ আসুগ্র ফ্রঙ্কাকে নিপেন চক্রবর্তী সংখ্যালঘী ত্রিপুরীদের কিভাবে সিএম দেওয়া হয় হিনি আপনার নিপেন চক্রবর্তী বিনি আপনার কমিউনিস্ট বিয়াং থাকা আপনার বিনি যে সাম্যবাদ বিয়াং থাকা আপনার নিপেন চক্রবর্তী কমিউনিস্ট ইয়াকারি রেবলে এসু পুরখাওয়া কমিউনিস্ট ত্রিপুরা যে কমিউনিস্ট আসারি ফানি নিপেন চক্রবর্তী পর্যন্ত আপনি বিরোধী খাইবলে পার্টিনি বহিষ্কারমা খাইকেবলে বন পইলা জাতি ওলা পার্টি বরনে বখাওয়া আইগিনি সিমিন তঙ্গো সংখ্যা তাবুকসে বুবাগ্রা হিনকো চিন ত্রিপুরা সরক তাবুক সুদাসে পইলা জাতি ওলা পার্টি হিনিয়ানি ওই পইলা পার্টি ওলা জাতি পইলা পথ ওলা জাতি হিনি হিনকাকে বাহিকেং নাই তাবুক সুদাসে অ জাগাও বুবাগ্রা অ পইলা জাতি ওলা পার্টি হিনি যে খরাংতি সামানি আবনি কারণে তিনি ত্রিপুরা সরক নেতারক থানসাং আপনো ত্রিপুরা সরক থানসাংনি রংখা ত্রিপুরাসানি থানসানো বুবাগ্রা বিনি খাক কাহাম খাক ওয়ারবাই বিনি থানিব লিডারशिपनि যে কোয়ালিটি ক্যাপাবিলিটি সততা সাহস ও তিনটা জিনিস নতই ববুসকাঙ্গাগক দङ সততা বিনি থানিব তঙ্গ আবনি কারণে তিনি কংগ্রেস ইয়াকারি ফুনগৈ রিমানো চিনি বরকনি স্বার্থ যখন আর নিব সুরক্ষিত ইয়া ফরংকাকে সাহস বাংলাদেশ রকবাই হাজার হাজার বরক বাংলাদেশ রকবাই ব ওয়ার্নিং রেজাখা থ্রেড রেজাখা বিনি সাহস দङैनो ব তিনি তাবুক সাকজর চিনি বরকনি বিরুদ্ধে সামংতায় চিনি ত্রিপুরাসানি স্বার্থে ব লড়াই খাই বসকাঙ্গা আগগৈ দङ ক্যাপাবিলিটি নর্থ ইস্ট नि ত্রিপুরানি বাদ রেখা পুরা নর্থ ইস্ট नि কোনো নেতা ন্যাশনাল মিডিয়াও থাঙैनाय চ্যালেঞ্জ খাইনাय কক সারাগিয়া ব ন্যাশনাল মিডিয়াও থাঙै পর্যন্ত ত্রিপুরাসানি খাকলা বথবি চিনি ত্রিপুরাসানি স্বার্থে কক সাও চিনি ত্রিপুরাসানি স্বার্থে ব কক সাও চিনি বুবাগ্রা কিন্তু অ যে বুবাগ্রা অমাহাইকে খাই তঙ্গই বুবাগ্রানি প্রতি যে ত্রিপুরা সরক বিশ্বাস দমানি ন বাক্সা বুকসু বরক মকলনি ফনুঙ্গো বাংলাদেশি রক মকলনি ফনুমান ন তো বুঝিখা কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সার পর্যন্ত বাক্সা বুকসু মকলনি ফনুংজাক মানে আবনো হংকাংকে চিনি ত্রিপুরা সা রকনো ওয়ান সকনানি নাंगौ তাবুক বুবাগ্রা থানসাংनि হিনমানি নলে बुबाग्राके थानसां दि फाइदे थानसां लाइनि छावो उल्टा निनि IPFT नि नेता हंगाके IPFT नि सुप्रीम हंगाके बुबाग्रानो सिकक मांकक खनि हिनो IPFT नेता रंगे बुबाग्रानो दालाल हिनो ताबुक IPFT नि किछु किछु नेता बुबाग्रा फाइदे थानसां लाइनि जों थानसांनि कक्समा सागारनाय राजनीति पासनि बारदे मानो बुबाग्रा बुट बासनाय दे बुट बासे आरस बरनो माथा बेथा ताबुक जनगण रक बुबाग्रानो नायखांकाकला नरन तामो माथा बेथांकाबा तामो नरने माथा बेथांकाबा नरनो नायang माने कारण तो नरक नि सामंग साया नरक वानजिनो से जागा रसिनाय टिप्रालन सानमानसि वानजिनो से हा फलानि परमिशन रसिनाय वानजिनो से जायगा प्रोजेक्ट तांग रसिनाय वानजिनि कक मते से सासिनाय निजेनि दाबिनि कक से साइमालिया निजेनि बरक बुजाक तगजागि तंग परजन निजेनि बरनो रखा खैमेले कबा पालिक बा बुबाग्रानो जाजागनाय निता बुबाग्रानो हामजागनाय निता नरक बुबाग्रा थानसां देहिनि फाइदेनि सिदासे फाइमालिया गाके नों ताबुक IPFT नि एक दुइजन नेता सिकी नेता ताबुक যে সময় IPFT ফাইট খাইতংফরা বড় নাম গন্ধ পর্যন্ত কই ছয়শ আন্দোলন খাইতংফরা আ বড় তাবো বুবাগ্রানো ববুত বাসায়া ফু বমু নংলে সাবা বাসায়া বাসানাই সানাই নন সাবা রাইটস রেখাবা চিনি ত্রিপুরা সারক সিওয়ান সংনাই বতাম খাইনি খাইয়া বুবাগ্রানি যে সিওয়ান সংনাই বিনি কগনো সং ত্রিপুরা মথানি বরক সিসং ফিডব্যাক রেয়াखौ नों साबो फीडबैक रनाय बा और बनि कगनो प्रचार खायनाय साबो नर तामो नर खति नरनि खति ओ जागाव तामो बुबाग्रा कोन कक द पब्लिक रक हामजागै बबन बासाखा नरनि खति तामो ओ जागाव आर TPF बाय त्रिपुरा और नो मिलि वइनाय सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नि विरुद्ध खायका NRC नो केस खायका आ जागाव नरनि ताम खति नरनि व्यक्ति स्वार्थ ताम खति हं 10 रक साजा गेंखा बांग्लादेश रक साजा गेंखा बो बुजिखा किंतु नरनि ले तामो खति नरनि ओ जागाव ताम खति तंग नरनि तामो व्यक्ति स्वार्थ खति तंग सारि नरके 10 नो जे लैंड अलॉटमेंट रनानि हिनै लैंड ट्रांसफर खैनान बगै जे परमिशन दमन आबार मारि या रां मासे हंनाय आबाद नरनि खति
নাকি মন্ত্রিত্ব পট করে নাই নাকি বসকাও চিন বর্ণ থকাই লুটাই পুটাই চাইমি এখানে আবাদন নরন ক্ষতি আইপিএফ তিনি ও জায়গাও তামো ক্ষতি তং আইপিএফ তিনি নেতারক যে বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে আমাকে নাংমানি বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে কনস্পিরেন্সি খাইমানে বুবাগ্রানি বিসিংতৈ থানসাঙ্গি চিনি বড় লড়াই খাইনে বাঙ্গি যে তাবো তৈরিং তমনে আ জায়গাও নরনে তামো ক্ষতি তামো সমস্যা তং নরনে তামো মাথা ব্যথা ও জায়গাও জনগণ রক বন চাজাক মানলে নরন তাম মাথা ব্যথা নরনব চাজাক থং বরকসিত বুবাগ্রানি কক বুবাগ্রা থানসাং দিন সাঙ্গাকে বমন কক ফেরে ফেরে নাই ও জায়গাও কনস্পিরেন্সি খাইনি খাইনাই বুবাগ্রা বাসাই দে তং আবনো তৈলে বরং তামসাসে মাথা ব্যথাঙ্কা বা তামসিক সমস্যাঙ্কা বা বুবাগ্রা যেসপান খাইতেন চিনি বরনে কাহামনি বাঙাই খাইনাই বলে তামসিক কিরি খাবা মহারাজানালে তাম কিরিন্দে জাংনাই তঙ্গর জায়গা চন্দন চ্যাটার্জি সং মহারাজানে কিরিমানি কারণ তঙ্গ সিকামরক মহারাজানে কিরিমানি কারণ তঙ্গ অনুপনাথ সং বুবাগ্রানো কিরিমানি কারণ তঙ্গ বরনে ক্ষতি তঙ্গ চিনি দফানে হামখ্রাইং নাই বরনে কিসা অরন ক্ষতি তং হিনে বরক কিরিমানি আবনো তো বুঝি মানখা কিন্তু আইপিএফ তিনি ক্ষতিলে তামো আইপিএফ তি কিরিমানি কারণলে তামো টিপিএফ বাই ত্রিপুরা থানসাং কাংকে আইপিএফ তিনি ক্ষতি তামো টিপিএফ বাই ত্রিপুরা বাসা খে বা বাসা ইয়াংকে আ জাগাও বরনে তাম মাথা ব্যথা তামো আবনে তুই আসুক বরনে চর্চা আর জাগাও বরনে তামো অবতং তামো কনস্পিরেন্সি তং আ জাগাও বরনে তামো নাহারমুং তং আবনি জবাব নরনে থানিব গরৈ আবনি জবাব জনগণ নর নর নাই সময় ফাইকাংকে আবনি জবাব বুবাগ্রা নর নর নাই আবনি জবাব ত্রিপুরানি 14-15 লক্ষ ত্রিপুরা সিমিয়া সারা পৃথিবী বাংলাদেশ হইতে সুরক্ষাইনাই আসাম হইতে সুরক্ষাইনাই মিজোরাম হইতে সুরক্ষাইনাই সারা হাইং তংনাই যে 20 লক্ষ ত্রিপুরা আবনি জবাব নরনথানি সালসা সান্নাই আবনি জবাব নরক মার নাই মাসা মাসা মারনাই কেবো ইয়গলাক থানসাং কাকে তাম ক্ষতি তং ত্রিপুরাসানি হামক্রাই ফাইকাংকে তাম ক্ষতি তং ও জাগাবো অবনি জবাব মার নাই জনগণ বুবাগ্রানো হামজাক মানে জনগণ বুবাগ্রানো পুইতসা মানে ও জাগাও তাম ক্ষতি তং নরক পুইতসা জানাই যা সামুং তাংয়া কারৈ সময় তংসানি সুদ্রায়া কারৈ উল্টা তেইবো বাংলাদেশনি দালালঙ্গै সামুং তাং মানে আবার সিজাকনানি কিরিউই দে নরক বা ক্ষতিং যাক অবনি জবাব কিন্তু মার নাই जेसेपानो कन्स्पिरेंसी थंग तंदे जेसेपानो व्यवहार खाई तंदे जेसेपानो उल्टा पुल्टा नरक कन्स्पिरेंसी खाई तंदे त्रिपुरानि जनगण किन्तु साइमान खाइसी त्रिपुरानि त्रिपुरासारो किन्तु बुझि थांका तामंगनाय तामंगिया आबोनि बाङै बरकनो जेसेपानो बिभ्रांत खाइनो चेष्टा खाइदे नरना चेष्टा बिफल थांनाय सुद्रायैनाय बुबाग्रा थानसांनाय हिनमानि जागाबो सरासरि थानसांनानि बांगैनाय नरक जे थंजागै तंमाने बरकनो जे थंगै तंमाने नरने बिसिं तै जे बीजेपी कन्स्पिरेंसी खाई तंमाने तगला सिगारी स्नामै जे चिनि बरक न बुलाइरि तगलाइरि तंमाने चिनि बरक ने हानो चिनि वानजिनो फालनानि बाङै जे ताबो कन्स्पिरेंसी चलै तंमाने चिनि बरक ने हजार हजार जे क्षति खाई तंमाने चिनि बरक ने बसकानि भविष्यत न अंधकार तलां थाना नाय माने आबनि थेके किन्तु नरक कातै फाइया कारै जदि बरने कक बाय जदि बरने दागेमें बाय जदि बुबाग्रानो सै सोंतै सोङै तंखांके आबनि जवाब त्रिपुरासार न मारनाय आबनि जवाब 12 लक्ष त्रिपुरासार न मारनाय नरनि कारणे आंहाय बरकनि चिरजीवन 18-20 बছর लाइफ नष्ट थांका सिरिगमां आबनि जवाब मारनाय दालार ताताल फाकी सालसा सालनैसि है खगै तङै मानो तेनि दिनो बेरा तैसा केसेंनाय तेनि दिनो केसेंनाय सालसा किन्तु स्राय स्राय नायसि ताबुकसि स्राय स्राय जनगण साइमान जाक नरक मने खायो त्रिपुरासार कोन साइमिया बुका आइगिनि 18 सेन्चुरी नि त्रिपुरासा ताक बुथुंजाक तंखनै सोशल मीडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग चिनि त्रिपुरासार थंजागिया चिनि त्रिपुरासार जत साइमानो जै जत बुझियो तामाके शुधु समयनि अपेक्षा खासिरेगि आंकांके अ जे समयनि अपेक्षा जखन लाइखांकांके आबनि जवाब रनानि मतो सुजोग मानग्लाक आसों नोंस्थों हामबाय चिनि त्रिपुरासार दफा आयोग थों चिनि बुबाग्रा आयोग थों चिनि त्रिपुरा तै टीपीएफ तै अन्यान्य दफानि बाङै जारा सामुं तानाय रक जतने आंदोलन सालसा
o jagao chini tiprasar ni bisingo hamjakmung tini tiprasar thansa wngmung tei chini tiprasa bosongo hamari tei munoimung teisa kifili tubunai khulumka hambai. Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Kokno.